Ini siang ini. Kalau aku sama lah. Itu masih di kontak itu. Oh, kenal sih gitu. Kan pakai operator. Sama lah. Oh, mau lima orang sih. Tiga sembilan berarti tak. Apa ya? Sangat kawan saya kalau ya kan pada kami besok. Kalau kita malam mana? Udah maling dulu. Apa? Apa? Sudah. Mana nih ada itu? Oh, enggak. Icek bisa. Bantu. Ada aku pengen ini. Udah aku pernah boleh di barang yang sosial. Karena lah. Ya, orang itu coba itu. Kalau lama orang asli tahu, kamu tahu. Coba, jangan dibicarakan aku kan. Dua itu tergantung tergantung benar sekitar itu orang. Iya, cuma warga juga paham. Nah, ini tujuannya yang api warga dari mana itu oke, orang pakai kok apa? Sudah orang. Biasanya kan ini beli-beli. Ya, bisa. Itu kan dekat DPD lo, nggak ada kantor lo tuh. Nah, ini di luar sana. Udah coba. Mereka sudah coba. Iya, sih. Kalau ada tempat stadion tempat pemerintah. Justru sing IPK-nya rendah itu dipilih rek. IPK-mu lek jelek, bagus-bagus malah dipilih. Kok iso? Kok iso? Ngerti nggak? Misalkan diwawancarai, IPK kancamu iki misalkan 3,5 misalnya. Iki 2,8, 2 sampai 3. Jadi dipilih ku sing 2. Soalnya gini, lah pokok ditakok misalkan, lah pokok IPK-mu kok elek. Kamu cerita, saya itu Pak, ketika kuliah itu nggak begitu aktif, misalkan gitu ya. Kenapa nggak aktif? Saya ini misalkan Gojek, GoFood, ambil Shopee Express misalkan, Shopee Express misalkan, nggak sempat belajar. Tapi saya sudah terbiasa nangani mak-mak sing tantrum, ngelola pekerjaan lebih baik. Masalah jadi kelebihan, kelemahan jadi kelebihan. Takoi yang ditakoi. Masuk ya, masuk ya. Masuk. Takoi. Nilai 4,4. Ya, saya rajin kuliah, rajin masuk, nilai saya jadi bagus. Itu sak umbiu ana wae. Sing ini sing cara. Sing iso membuat kekurangan jadi kelebihan. Itu sing cara. Justru malah 2,5 itu malah untung kan. Itu real realita. Koncone Pak Iqlil itu terimanya ya begitu. Memang dia bekerja. Iya. Iya. Ya, saya tahu jadi itu saya mau saya kalau bisa kalau saya sudah sudah berapa kalau sudah ini juga. Tapi ini bukan pengalaman ya, bukan masalah pengalamannya. Cara mengkomunikasikan sambatan tadi sebuah cerita. Misalkan saya enggak punya uang, saya cari, aslinya kan sambatan kan ya. Saya nggak punya uang, saya akhirnya cari jadi apa sampingan untuk jadi pekerja untuk ojek atau pengantar zakat paket. Itu gak keterima itu. Kayak ini aku ngomongi. Kayak kamu sambatan gitu loh. Gak keterima. Tapi like, mengelola, memanajemen ceritamu jadi kelebihan itu yang jadi poinnya yang dicari. Lek ngomong sahabatan saya nggak punya uang Pak. Wah akeh wah. Kontos nggak ada duit. Dari kesempatan itu Pak, saya mengelola agar saya itu bisa survive lulus kuliah meskipun dengan nilai minim. Kamu akhirnya kan cerita, itu sambatan.
beasiswa yang ngono rek aku ben dikit apa ngono. Alasannya kenapa saya ini ngasih uang beasiswa ke kamu. Wah, kamu jawab apa? Podo, podo ke HRD tak pikir-pikir dulu. Podo ke perusahaan ya. Jawab apa sampean? Saya orang punya orang dalam Pak. Ayah. Oh, kan nyawa. Gara-gara job job fair nang RR itu loh. Makil kan awang-awang gitu Josari gitu omae. Perapatan itu loh, kayak sebelah pas masjid itu. Macet saking akeh sing ngelamar itu. Bu, Masya Allah. Ternyata ini juga. Gang itu belok kanan ya, satu Mariniman itu. Belok kiri lah dari Josari. Heeh. Baru ya yang belakang ya, yang belakang. Bu. Kudune kamu rono nggawa iki. Nggawa aqua sing dingin. Kalau lu ntar dia pakai. Salah. Malah gak untung. Betul. Iya, itu bojo itu. Ngono nek Gus Bara ya. Reketek. Dipaksa perusahaan iya loh. Dipaksa. Ingin demo merok ya. Akan ono. Ketua DPD ini sapa? Nggak ngerti. Pokoknya oleh sego bungkus. Nggak bisa ini. Tak kirim email lah ya. Oh, siapa yang masalah? Iya, oke, itu. Dapat data dari mana? Dari file. Iya, dapat data dari mana? Dari kita. Iya, real sini ya. Pak Johan katanya ini. Kamu Apa kelebihan kamu sama mahasiswa UNER atau UGM dengan UNI? Mana nggak kelebihan? Ngerti nggak kelebihan sampean apa? Apa itu? lebih enak dan sambil kerja. Iya, sambil kerja. Cara menceritakan itu yang dibutuhkan HRD. Apa cerita? Kira-kira apa kelebihannya? Nah, itu yang kamu pikir, yang kamu temukan. Lek Pak Iki ngomong no, berarti wis gak original, akeh sing koyo Pak Iki ini. Yang versi kamu sendiri loh, yang original. Lek Pak Iki jawaban ini ya. Arek UNER itu ya nyaman, Pak. Mobilan ya, bagus-bagus ya. Iya kan? Jadi karena nyaman, tidak ada mode bertahan hidup, survival. Kerja meneh gampang ceritakan gitu loh. Itu. Jadi kamu kan jadi strong, mesti apa ya? Wis keren lah. Timbangane arek UNER asli iki, arek UNER iku ngono. Tapi ngene ngono, tapi gak kabeh. Tapi gak kabeh. Jadi kan gitu dia itu bisa. Ya bisa. Bedanya apa saya terima dengan anak UNER yang sebelah ini? Nah, mesti ditakoki, mesti banding no. Mesti. Kamu jangan minder maksudnya Pak Gil, meskipun UNIM itu loh, jangan minder. Arek UNER ya bodoh-bodoh. UGM ini ditakoki, sampai arek UI, aduh ro dhewe kalian ya UI. UI wis koyo ngono.
Download sih kan. Loh, AI ku gak apa-apa rek, AI ku rek, gak apa-apa. Tergantung kamunya kan, ya kan. Tapi aja terlalu kayak Mas Gibran itu jangan terlalu. Jangan terlalu. Tidak mengikuti lain karena kenal. Karena tahu. Padahal dulu ya. Coba tidak Sopo rek? Ayo coba. Yakin kan Pak Iklil? Kok iso saya itu turu itu jadi positif ya Pak cara nih ngomongin. Alasan saya membenarkan tidur. Izin karena saya tidur di rumah Pak. Oh, Ayo, ya, Pak. karena semalam harus bekerja terlalu itu sakit. Nilaimu. Gak ngono, jadi kamu harus berpikir sing cerdik ngono lho rek. Apa berpikir carane iki aman. Santai, santai. Lek kamu gak cerdik bojo ya temenan asik. Karena Arek-arek mahasiswa itu bahasa Inggris. Holis ya, enggak holis ya. Lapo, list ban bocor hari. Gini ban bocor. Ini orang ban bocor, Pak. Ya sing kreatif titik lah masuk aja nemen-nemen. Dulu tuh rek gak iso rek. Ya apa ini? 34 MB. Gawat deh. Sing iki pinter iki PPT Pro kontra mesin iki. AI. Pro kontra mesin AI iki. Jerone tapi mek 6 halaman, jelas. Si penting ngono ya. 6 halaman 34 MB ku lho, Cik gedene. Wah. Akhirnya download tok iku sik bulet ya. Wah enggak. Iki sampe mulih nginang-ngene tok iki. Gak duwe flash bisa? Gak duwe anu dah. Alat untuk ditransfer dah. Kirim ke email aja rek. Bisa ngirim email. Iya. Emailnya Pak Iklil. Emailnya ini. Oke. Iki gak tak ngono iki ngene terus. Jadi komunikasi itu memang bahasa Inggris itu memang saya ini ya. Itu cara untuk ngomong itu penting. Kamu harus belajar cara berkomunikasi dengan orang. Sering-sering serawung lah minimal. Itu nanti bisa menghargai orang lain, bisa menghargai orang lain, masif itu. Kamu itu yang dicari itu. Pembantunya kan tidak pernah. Tenang ya, tenang. Hanya baca saja, baca. Oke, saya lihat sini. Lewat
Puri kak. Aku udah gede baru nanti. Hah? Kayak apa? Beliau mau mulai titik sasaran. Sudah waktu hari ya. Nah, ya, korban. Foto, kan foto. Oke, oke. Aku tidak bisa. Orang tahu ya. Orang saya kapan? Tapi ini memang kok misalnya di anak sekolah. Nggak sekolah, aku ini bisa football. Kalau memang cuma rasa, enggak kan bawa masuk langsung tahu. Azin yang sudah azin. Dari satu, Pak. Dari satu. Ya, sama Oke. Aziz. Oke. Pertama kita. Ya, dibaca saja ya. Ya, Siapa? Ini ini kapan sudah? kelompoknya Mas Azin. Masih ya, Pak? Semua. Semua, satu terus. Iya, ya. Depan ini asini. Kok sini nggak bisa Jawa gitu. Gawat. Aduh, ya Allah. Ya wes, apa saya coba, ayo silakan presentasi. Nah, maju boleh di sini 4 sudut boleh, atau berkelompok, kelompoknya mana boleh. Iya, kelompoknya masing-masing boleh. Ya silakan, nggak apa-apa. Maju lah. Yes. Terus ya. Ini ya begini, saya sudah enggak. Definisi of industry. Definisi of industry. Industry is an economic activity that transformation raw material into semi-finished or finished product at value that can be used by consumer. Objective of industry: fulfill community needs, increase product value, create employment opportunities, support economic growth. Types of industry. Oke. That's one raw materials. To extract industri, non extract industri. Facilitating industri.
based on workforce test from industry, small industry, medium industry, but industry. Large industry. There are industry and technology in industry, modern industry until spice analysis, automatic robotics, Internet of Things, and AI atau artificial intelligence, computer control, benefit, faster production process, improve product quality, reduce the human error. Industrial challenge, global competition, rapid technological expansion, limits skill workforce, environmental design, pricing prediction, solutions for developing workforce skill. Adaptation model, adaptation model technology, education and efficiency, preventing proper waste management, and continuing education. Conclusion. Industry is a vital sector in economic development. Technology promise improves efficiency and product quality. Human resource development and innovation are essential for enhancing industrial competitiveness. Lanjut, ya. Terus, lanjut. Here about industry. Yeah. Any question? Reno, question about industry. Nah, industry is vital sector in economic development. Technology improves efficiency and product quality. Human resources development and innovation are essential. Ya. Sustainable industrial growth contributes to long-term economic prosperity. Ya, wah keren ini, keren. Konklusinya keren. Oke. Any questions, Reno? Oke, Reno. If industry provides many economic benefits, how can the result environmental pollution be addressed? Be addressed. If industry has many beneficial, many benefit, yeah. So what about the environment? So what about the river, yeah? What about the forest? And what about the air quality, the air quality and the water, yeah, and the ground. Okay. To determine whether the economic benefits are commensurate with the environmental benefit. You damage the environment. Yeah, the answer is like that. Can you repeat it again? Repeat. Intinya. In Indonesia. Pertanyaannya. Jawaban, the answer.
to determine whether the economic benefits are commensurate with the effort environmental damage. The point is environmental damage. Intinya lingkungan dihancurkan saja. The question, pertanyaannya saya in Indonesia it's okay if you are not fully understanding English. Mas Reno asks you, ya. If industry is good, so what is environmental? Bagaimana ya? How environmental survive? Nah, ini bahasa sederhana kita aja. Nah, ya, mudah aja begitu. Bertahan kan? Iya. Ini itu kan Oke, wes proses ini. ya, berkunjungan kemana itu cara nih lingkungan itu Bertahan. Tidak hancur. tidak hancur kalau itu sungai, air, water. Oke, that's it. Any help your friend, help them. You wanna help? Industrial company, for example, ini ya. Oke, you wanna ask? Oke. By providing a wasted processing facility that Oh, is environmentally friendly. okay. You understand? By processing, Processing. Environmentally friendly. uh, Ramah lingkungan. the waste company, industrial company ya, the waste apa limbah ya, waste itu artinya limbah. It may be processing again, so the waste itself becomes free, apa? Environmentally Friendly, ramah lingkungan. The waste limbahnya, waste itu limbah ya. Didaur ulang, apa tadi kan misalnya itu recycle ya, di recycle, so the waste becomes environmentally friendly, katanya begitu. Nah, sanggah ya tak apa-apa. Tapi good answer. Ya. Is there any example pabrik mana yang daur ulang limbahnya? Example ada? Ciwi. Limbahnya Ciwi, the waste of industrial chemical in Ciwi Kimia Company dibuang kemana? Dibuat apa? Ciwi Kimia itu ini ya, kertas ya. Limbah kertasnya diapakan? Polusi udara. Nah. The example is masa diobong? Iya. Ini loh, the example is sugar company, perusahaan gula. Tahu nggak limbahnya apa? Limbahnya dulu itu tetes. Limbahnya tetes itu dibuang ke sungai itu warnanya hitam agak coklat gitu. Itu diproses ulang jadi pupuk ya kan, sekarang jadi pakan, bisa jadi ini kan. Nah, itu contoh recycle. Lo ini ya, Cibu itu dibuang ke sungai. Iya. Makanya penyakitan pinggir-pinggir. Dikasih uang. Oke.
Any question? Enough. Give. Sudah cukup. Oh, belum, ini belum. Pro industri ya, ini kontra industri. Iya. You can ask AI ya untuk to 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 force this group. It's okay. If you wanna read a sentence ya, kamu kalau mau apa baca kalian kayak gini. Ini padha karo maca Quran rek. Aku kudu pas ojo mandek-mandek. Kudu santai, kudu santai. Tejok grogi-grogi. Aku mau tanya ini kan, mau tanya. Disangkal lagi sama temannya. Wah, gak setuju saya. I disagree. Saya tidak setuju. Ya, ya, oke. Udah, jadi. Oke. Oh. Pengertian He asks the danger of human resources ya. The next future, the human will be changed by robot, computer, or AI, even AI. Yeah, even AI. You as a human being will be replaced by AI, robot, or computer maybe ya. What do you think? Apa pendapatmu? What will you be my hero? Wait. Oh iya, iya. The next future pekerja pabrik ya. Oke, answer. Oke. Can you repeat it again? Slowly. Repeat. Itu that's not the answer. Jadi begini, terjemahkannya. Ya, labor tenaga pekerja itu akan digantikan oleh AI kan atau komputer. Makanya itu kita harus menemukan solusinya. Jawabannya dia gitu. Takut dari mana deh? So the solution must be found, right? Iya, solusinya apa? Kita tanya solusinya apa? Kok malah tak gimana? Solve the problem ya. Industrial growth ya. Bagaimana jika nanti in the future you or we are as human being replaced by technology, machine or AI ya. Bagaimana ya? Tapi itu akan terjadi ya nanti ya. Iya. Ya apa rek terus sampai kamu rek pekerjaanmu ya apa nanti? Nah, kamu jadi apa nanti? Kamu kan mesin ya? Digantikan mesin nanti kamu ya. Oh, apa ini? Kamu yang membuat datanya ya. Ya. What do you think? Upskilling job recently design and implementation of human gender Policy. Ngerti karepe apa? Explain to your friend. So, policy itu peraturan ya, policy. Policy ya. Policy itu aturan, rancang-rancang, undang-undang, kebijakan, betul.
bahkan itu penggunaan AI. Iya. In Indonesia, there are company from China ya. Sainganmu itu industrial company from China, ya kan? They produce clothes ya. Dia memproduksi baju cheaper, lebih murah ya, cheaper than Indonesian company, lebih daripada pabrik Indonesia. Because of what? Because of machine. They use machine. And Indonesian company use labor. Labor itu pekerja, manusia, human. Ya. Jadi the cost was cheaper than Indonesian company. What do you think? Bagaimana menurutmu? Jadi costnya itu kalau semakin murah bajunya, kerudung itu loh, kerudung. Tahu kan harganya? Michael kemarin belikan istri kerudung 10.000 ya, sekali kerudung. Oke. Oke, sepakat. Finish. Give applause to this crew. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Terima kasih. Nah, terima kasih. Yolan, Alvin, Irfan sama Dava, sama Eka. Oke. Yang ini apa yang satunya ya? Yang harusnya maju yang mana? Harusnya yang Reno ya, salah ya? Yang ini ya harusnya ya? Loh, nggak ada. Nggak ada, Rek. Kamu salah kirim, Rek. Kamu ngirim double. Azin ngirim tugas bahasa Inggris. Berarti sama. Loh, yang ini. Oh, sorry ya. Oke. Saya nggak bisa ya. Nggak apa ya. Lihat. Minta dikirim kamu ya kan aja. Harusnya duduk dulu. Salah. Katanya yang PDF. Oh, yang PDF ini ya. Dynamic. Oke. Reno, Fares, and Irfanus. Nomor 3 di mana? Nomor 3 di mana? Dibaca. Oh, kecil. Iya, ini kurang Zidane berarti ya. Siapa ini? Reno, Fares, Irfanus, Jehadut, Infansius, Jehadut sama Zidane. Oh, kurang nih, Zidane yang kurang. Oke. Kemana? Infansius. Irfan. Terus ini Zidane. Yang mana Zidane itu ya? Iya, apa gitu sadar. Saya serahkan kamu wes siapa ini anak ini. Tugas saja ya. Oke, ya wes pakai tugas nanti ya. Tapi lulus ya. Tapi nilainya bagusan kamu harusnya ya. Standar lah nilainya dia Mas Zidane ini ya. Oke, you may present your presentation ya.
level kita maintain untuk tanaman different and we are discuss impact of stress in industrial Environmental damage. And environmental business analysis to do mechanical and manufacture activities. Contamination and industrial waste. Number one, gas emission and thermal or thermal pollution is the harmful rise in temperature of natural body of that cause the human activity. Number two. Thermal pollution. Commonly known by us thermal pollution is the temperature of weather quality Oh iya ini with any proses that's change. average weather temperature. Usually This air is breaker into natural number three. Mechanical and operational waste. In the context of industrial manufacturing and mechanical engineering. Mechanical and operational waste refers to the unwanted materials, energies, and Ineffective, inefficiencies. Materials. Relax with the browning of Machines, production, special lens and oh and visual ngeri ya. gas emission and thermal energy conversion systems should as formula and internal combustion engines are major source of emission. Mantap bahasa Inggrismu terus. Major pollution, particular and other gas, gases, atmospheric, chemistry, acid, rain formation reaction. SO2 plus H2O and H2SO3. Mechanical engineer play a vital role in design, emission, filtration system, and Optimizing combustion chamber. Thermal pollution. Using water, using water as cooling vacuum and condensed and this exchange can damage aquatic. Ajarin baca ya sekalian dikit-dikit. Temperature Bahasa Inggris itu ini deh, itu dibaca I. Jadi high water temperatures, ya. Reduce oxygen. Capital D and O. Levels.
housing, thermal, Soft, aquatic, biota. Biota. mechanical, Solution. electronic, Designing, cooling, power, and temperature, retention, Texas, ponds prior to discharge. Masuk. Mechanical and operational waste. Yes, tribology. Tribology. Of non-biodegradable lubricant and hydraulic fluid damage the soil structure. Manufacturing. Solid metal was Waste. work and iron slag from the process. Acoustic, noise pollution and engine vibration disrupt fauna habitat and human health. Ngerti ya? Ini loh, kincir angin yang 3 ini mengganggu suara, polusi engine vibration, getarannya itu juga ada polusinya, noise, berisik gitu ya. Wah. Kalau ini tuh geothermal, ini kan dari panas bumi itu loh. Itu juga polusi udara, acid rain, hujan ada unsur kimianya gitu-gitu katanya. Ya ini bahaya. Gitu. Terus terakhir. Yeah, thank you. Oh sudah. Yeah. Any question? Serang. One question. Kenapa upgrade? Yes. Industri itu bahaya, itu ininya bahaya. Nah, ada yang gas thermal, ada yang thermal fluid pollution ya, water. Question? No? Yeah, you. Is it realistic to mechanical activity for soil via lubricant water in store facility and produce secondary contamination foods. Wow. Bahasa Indonesianya. Panjang ya. Is it? Apakah gitu ya? Apakah? Is it? To blame, untuk menghakimi ya. Blame untuk menjudge gitu ya. Apakah boleh menghakimi apa yang belakang-belakangnya nggak jelas. Harusnya begini tanyanya. If you are disagree with industry, what about your home? There are industry there. There are wall built from stone. Your wall, tembokmu dari gunung. From stone ya, dari stone-nya dari gunung. Ya ini apa namanya ini? Itu kan mencemari lingkungan. That's ini corrupt the environment. So what do you think? Harusnya begitu tanyanya. Tanya apa kamu? Mau tanya apa? Apakah realistis? Menyalahkan aktivitas mekanis atas kerusakan tanah kita. Apakah realistis menyalahkan kerusakan tanah karena proses industri gitu ya, maksudnya ya. Is it realistic to blame earth pollution because of industry? Nah, gitu tanyanya harusnya.
Number two, fluid pollution ya. Thermal pollution. Wah, wah. Degradation of water quality and earth quality mungkin ya. Apakah boleh menyalahkan industri gara-gara kerusakan lingkungan tanah itu ya, tanah ya? Apakah boleh? Jawabannya iya atau tidak gitu. Terus kasih alasan. Ya, itu karena industri. Alasannya apa? Yes. Oh tidak, tidak karena salahnya industri. Terus salahnya sopo terus. Yang merusak tanah itu bukan industri. Maksudnya Renata. Namamu Renata ya? Anji. Itu karena dirusak oleh human, manusia yang rusak, bukan industri. Ya, itu ya. Ya, bisa jawab. You can answer. Ingat ya, posisi kamu tuh kontra lingkungan. Kamu harus membela lingkungan. You must take a side, membela lingkungan. Soil tanah. Apakah adil jika menyalahkan tanah? Is it fair to blame the damage of soil because of industry? It should be human ya. Harusnya manusia yang disalahkan atas kerusakan bumi, tanah, air itu ya. Bukan industri. Itu pertanyaannya. Oke. And for soil doesn't pollute the environment. Okay. The activities can pollute the soil. Seperti ini, tropologi yang like a tree. To make the soil structure. Oh, it is not human but industry because of it. The fluid of hydraulic fluids damage the soil structure. Loh, ini tuh merusak lingkungan tanah tak ini? The oil. Oh, the oil. Hydraulic fluid itu Hidrolik apa hidrolik? Ini loh Pak. Oh, yang kayak gitu. Itu ada fluidnya. Oh, fluidnya itu. Untuk mendorong Ya, pompanya itu. Itu. And coolant or fill formation untuk mendinginkan mesin. Iya, coolant itu merusak juga. Ya, oleh Sama ini kayaknya jawabannya. Thermal itu ya. Oh, ini tapi untuk udara ya. Gas ya. Sama acid rain. Oh, ini sih.
Iya ya, sudah wes, sudah ya. Sudah, gitu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Very good, very good, very good. Today it's enough ya. For next presenter will be present next week ya. Ya. Apa sekarang langsung? Sekarang aja. Oke, sekarang. Oke. Gas, sebentar. Tak ini PPT-nya tadi. Oke. Ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good morning everybody. Good My morning. name is Eka Dia Suprastio. Yang di mana itu? And my name is Yolanda Rahman. Okay. What is an imaginer? Mesin. An imaginer. AI. Imagine artificial intelligence machine with a system of device capable of performing tasks Terus? that normal recurrent human intelligence as learning, Wah, problem solving, saudara. decision making, space record, vision and visual perception. Then from that, AI information experience and training the concept. Maka decision Mix. decision and analysis further to take action Autonomously. and over time. Its performance and accuracy. Performance and accuracy. Performance and accuracy. Okay, next. It's AI. Masuk. Second. Kon HP balik. Enggak dipuji. Human. Per 7 without fail. Finance. Lah ngene iki grammar clear rek. Environment. Deep oceans. Keep, double E dibaca I, keeping human safe. Personalized experience. Satisfaction. Cons itu artinya kontra ya, kontra AI. First, displacement.
Placement. Mm-mm. Automation replaces creating many workers. Automation iya. Manufacturing and retail. Unemployed. Unemployed ini pengangguran akhirnya. Digantikan AI akhirnya pengangguran. Waduh, waduh. Nomor 2. Development building training and advanced AI system requires massive customer and specialist talent. Number 3, emotional Intelligence. AI cannot Genuinely also this converts influence that really on a woman emotion and human ya. And intuition. Nomor 4, pasti and spiritual. There is some called enormous amount of data. Tracing data on steps about Surveillance, surveillance, hacking, and data. misuse. Number 5, digital and bias convergence. Yeah, on bias data can make discriminatory decision In hiring. planning, policing, and medical diagnosis. Eka lagi. At a glance. Per 7 without reduce human error. Tax safely. Konstannya karena pengangguran. Maintain ya mahal ini. Tak pinter-pinter amat nih emosiannya. Risk. Decision. Bias. Jadi kalau menyenangkan penggunanya saja jawabannya. Consider the future of Future. Butuh. the future of AI machine. AI machine bring enormous benefits to society, boosting productivity and profit safety and enabling Smart. decision. However, this Lek titik yang mendeko. come with real challenge. Surplus ethical dilemmas and successful managed. Nah, The case is balance. Make the power of AI response. strong regulation, ethical goodness, Guideline and and a focus on upskilling upskilling the workforce. Thank you. This group are discussing pro and contra of AI machine. Ya, dia mengulas tentang pro and kontranya AI. Nah, is there now time to discussion ya? Is there any of you to ask the question for this group? Ada pertanyaan untuk grup ini? Pros kontra of AI. When using AI, efficiency and fast ya, cepat, speed
Works 24 per hour, harusnya 24 per hour itu bukan 24 per 7 ya. 24 jam itu tanpa ada henti. Itu maksudnya gitu kan. Nah, 24 per 7 ini salah. Per hour 24 jam itu loh. Harusnya itu. Nggak berhenti kan nggak apa-apa ini AI kan. Ini salah ini. Ya, nggak apa-apa. Reduce human error sama perform mengurangi errornya manusia, terus bisa dangerous tasks bisa diselesaikan kayak misalkan jadi robot ke bulan atau ke Mars itu kan pakai robot bisa ya dan lain-lain. Tapi the kontranya itu ada juga kontranya. Bisa menyebabkan job displacement. Contoh, sekarang ada AI yang bisa ini ya menyanyi gitu ya. Nanti kan penyanyi lah lama-lama. Itu kontranya berbahayanya itu. Terus untuk juga mahal. Kalau kamu beli kan AI kan mahal ya. Ya. Ya, mahal. Terus lack of emotional intelligence. Emotional intelligence maksudnya itu enggak punya empati ya. Maksudnya dia enggak punya enggak punya moral ya. And privacy and security risks, ada resiko data kamu itu datanya kamu itu terhack ya. Terus can produce bias decision, bisa jawabannya itu menyenangkan hati penggunanya saja gitu ya. Jadi ada bias di situ. So what do you think? You are agree or not agree with AI? Agree. Why, Mas Abiansa? Why? Why agree? Oh, nggak masuk. Oh, keliru aku. Mas Irfan Dava. M Irfan, Muhammad Irfan Dava, P. P-nya apa, P? Ini apa? Why? Oh, itu question. Is AI intervention through our link with and who will not close to AI? How How AI cannot close to AI? bagaimana kita nggak bisa menang dengan AI? Who is smarter, AI or human? Kalau human, caranya bagaimana biar nggak bisa kalah dengan AI? You say that AI cause job displacement ya, bisa menggantikan manusia. Nah, caranya gimana ini biar tidak tergantikan manusia ini? Can you explain to us what should we do to not to be displaced by AI or replaced by AI? Caranya bagaimana ya? We should as a total as a replacement who must have creativity, critical thinking, emotional intelligence, and ethical judgment that AI cannot fully replace. By continuous learning new skill and adapting to technology, we can stay competitive. Repeat slowly. We should use AI as a tool. Yeah, we should
visual, user, Use. use RAS and Kita harus menggunakan AI sebagai alat saja, gitu ya. Terus humans have creativity, critical thinking. human have critical thinking and intelligence ya, kecerdasan sendiri sama kreativitas. Gitu. Next. Rational intelligence and ethical judgment that are not fully realized. Emotional intelligence, kecerdasan emosional yang tidak bisa digantikan oleh AI. Oke, good. And then slowly and then They continuous learning new skill and adapting to technology by chance. We can- we can compete AI by adapting new technology gitu ya. Kita harus belajar teknologi biar nggak ditinggalkan oleh AI. Katanya begitu, katanya Mas Eka. Oke. Enough. Sudah dapat menjawab. Pintar. Oke, thank you very much. Give applause to this group. Ya, terima kasih. Thank you very much.